हॅलो एवरीवन, आयचो व्हिडिओ आम्ही कोंकणीन करया। आयज आम्ही करतात कालवाचे तोंडाक बटाट घालून। सगळ्यान पयलीं कालवां बरी धुवन घेवपाची स्वच्छ करून तेका मॅरिनेट करपा खातीर थोडेशें मीठ लावपाचे, रेड चिली पावडर लावपाची, हळदी पावडर लावपाची आनी आली लसणाची पेस्ट हे लावन तेका बरें मॅरिनेट करपाक एक 15 मिनटां सायडीक दवरपाचे। नेक्स्ट एका आयदनान 2 टेबल स्पून तेल घालपाचे, 2 लांब मिरसांग्यो घालपाच्यो, 5 ते 6 लसणीची पाकळ्यो, 2 धाकटे कुडके आले घालपाचे आनी हे थोडेशें आमकां तेलान फ्राय करूंक जाय। मागीर तितून आमी उबो चिरलेलो एक कांदो घालया। ते बी कांदो बरो फ्राय करून घेवपाचो एक गोल्डन ब्रावन जायसर। मागीर आमी तितून एक 4 ते 5 वा 6 इतली मिरयां घालपाची, ती बी बरी तव्यार भाजून घेवपाची। मिरयां घातल्यार बरो टेस्ट येता भितर। मागीर आमी तितून एक टमाट घालया, तो बी बरो आमी परतून घेवया तव्याचेर। टमाट मातसो मोव जातकूच तितून आमी अर्दे नाल्लाची सोय जी आमी कातून घेतल्या ती घालया। ती सोय बरी परतून घेवपाची। तितून 1 टेबल स्पून रेड चिली पावडर घालपाचो आनी 2 टेबल स्पून गरम मसालो घालपाचो, गोवन गरम मसाला। तो सगळो बरो परतून घेवपाचो आनी सोय जशी आमची गोल्डन ब्रावन जाय मेरेन आमी ती परतून घेवपाची तव्याचेर। आनी जशी हांगा पळोवंक शकता तुमी कलर जो ब्रावनीश जाल्लो आसा तो आतां आमी थोडेशें उदक घालून ती वांटून घेवया। वाडटा आसतना इल्लें इल्लें उदक घालून वाडपाची, कित्याक खूब उदक घातल्यार ती बारीक पेस्ट जायना मागीर। तो हांगा पळोवंक शकता तुमी कितली बारीक वांटून घेतल्या आनी अशी दाटूच दवरपाची मातशी। तर आमी आतां फोण्ण घालया। तो परत एक कडाईन आमी तेल घालपाचें, मागीर तितून बारीक चिरलेलो कांदो घालपाचो। कांदो बरो परतून जाल्या उपरांत तितून एक तासलेलो बटाट घालपाचो बारीक कुडके करून। बटाट घातल्यार चव तेजी आनीक खूब बरी लागता। तुमी विदाउट बटाट सुद्दां करूं शकता। तसो बटाट मातसो परतून घेवपाचो की मॅरिनेट केल्ली भितर कालवां घालपाची। आतां कालवां घालतना आमी भितर उदक घालपाचें ना, कित्याक कालवाक आपुणूच उदक सुट्टा जेन्ना आमी धांपून दवरता तेन्ना। जशी ती कालवां आनी बटाट मेळयले उपरांत थोडे वेळा खातीर आमी आतां धांपून दवरपाची। कालवां जेन्ना धांपून दवरता तेन्ना भितर आपुणूच उदक सुट्टा। तुमी हांगासर पळोवंक शकता कालवां बरी शिजलेली आसा आनी बटाटूय शिजला। अशें स्मॅश करून पळोवपाचें बटाट जो शिजला काय ना तें कळपा खातीर। असो तो परफेक्टली शिजला तो तेन्ना आमी आतां आमचो मसालो प्रिपेर केल्लो तो घालपाचो। आतां तुमकां जशें जाय जितले पातळ आनी जितले दाट जाय त्या कन्सिस्टन्सी प्रमाणे तुमी उदक घालपाचें। जेंकां थोड्यांक पातळ आवडटा पातळ तेंच्यांनी चड उदक घालपाचें। हांवें मातशी एक दाटसर दवरला कित्याक खावपाक ती बरी लागता पावा वांगडा बी। तर चवी पुरतें मीठ घालपाचें आनी वयल्यान थोडीशी चिरलेली कोथमीर घालपाची आनी बरी तेका उकळी येवसर शिजन दिवपाचें। तुमी पळोवंक शकता हांगा तेका बरी उकळी आयिल्ली आसा आनी आमचे कालवाचे तोंडाक खावपाक रेडी आसा। तुमी सर्व करा, हे पावा वांगडा वा चपाती वांगडा खावपाक एकदम बेस्ट लागता।